은혜 받으실 하나님의 말씀은 누가복음 16장 Petikan 1절에서 Alkitab untuk 9절입니다. khotbah pada hari ini adalah daripada Lukas 16 ayat 1 또한 hingga 제자들에게 9. 이르시되 어떤 부자에게 Yesus 총기가 berkata kepada 있는데 그가 주인의 pengikut-pengikutnya, 소유를 허비한다 ada 하는 seorang 말이 kaya 그 mempunyai 주인에게 seorang 들린지라. pekerja yang mengurus harta 주인이 저를 bendanya. 불러가르되 Orang 내가 kaya 네게 itu 대하여 diberitahu 들은 bahawa 이 pengurus 말이 itu 어찌 memboroskan wang 내 majikannya. 보던 일을 Lalu 생각하라. orang kaya itu memanggil 총기기 pengurus 사물을 dan 계속하지 berkata, 못하리라 apakah 하니 yang aku dengar tentang 총기가 dirimu? 속으로 이르되 Serahkan 주인이 내 kira-kiramu 직분을 yang lengkap 빼앗으니 bagi semua 내가 hartaku, 무엇을 할꼬. kerana mulai 땅을 sekarang 차지하니 kamu 힘이 berhenti 없고 menjadi pengurus. 빌어먹자니 Pengurus itu 부끄럽구나. berfikir, 내가 할 일을 apakah harus 알았구나. aku 이렇게 lakukan? 하면 직분을 Aku akan 빼앗기는데 diberhentikan kerja. 저희가 나를 자기 Aku tidak kuat 집으로 mencangkul dan 영접하리라 aku malu 하고 meminta 주인에게 sedekah. 빚진 자를 Aku tahu 낱낱이 akan apa yang 불러다가 harus aku 원주 lakukan, 온 자에게 supaya 이르되 apabila aku 내가 내 diberhentikan 주인에게 kerja, aku 얼마나 mempunyai 줬느냐. banyak kawan yang mahu 말하되 menyambut 긴 aku ke rumah 100마리이다. mereka. 바로 여기 네 Lalu 증서를 dia memanggil 가지고 semua orang berhutang 빨리 kepada 앉아 majikannya. 50이나 쓰라고. Dia bertanya 또 kepada orang 다른 pertama, 얘기를 너는 berapakah 얼마나 hutangmu 줬느냐. kepada 가로되 majikanku? 밀 Orang itu 100석이니라. menjawab, 이르되 100 여기 네 증서를 buah 가지고 tempayan 80이나 minyak 쓰라 zaitun. 하였는지라. Pengurus 주인이 itu 이 berkata 옳지 않은 kepadanya, 총기가 inilah 이를 kira-kiramu, 지게 duduklah dan 하였으므로 tulislah 칭찬하였으니 50. Kemudian dia 이 세대의 berkata 아들들이 kepada orang 자기 kedua, 시대에 있어서는 berapakah hutangmu? 빛의 Orang itu 아들들보다 menjawab, 더 1000 pikul 지혜로우니라. gandum. 내가 너에게 Pengurus itu 말하노니 berkata 불의의 kepadanya, 기물로 inilah 친구를 kira-kiramu, 찾으라. 그 tulislah 안에 없어질 때 800. 저희가 Majikan 영원한 pengurus itu 표도로 memuji 너희를 kecerdikan pengurus yang tidak 영접하리라. jujur ini, kerana orang dunia ini lebih bijak mengurus urusan mereka daripada orang hidup dalam terang. Yesus berkata lagi, dengarlah, gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mendapat sahabat, supaya apabila kekayaan dunia ini lenyap, kamu akan disambut ke dalam tempat ibadat yang abadi. 사랑하는 성도 여러분, 디모데후서 Saudara-saudari 3장 yang saya kasihi, 16절에는 모든 2 Timotius 성경은 3:16 하나님의 감동으로 menyatakan, 된 것이라 semua yang 했습니다. tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar apa yang benar, untuk menegur dan membetulkan apa yang salah, dan untuk mengajar orang supaya hidup menurut kehendak Allah. 2 Petrus 1 ayat 20 hingga 21 juga memberitahu kita, tapi hal terutama inilah harus kamu ingat, tidak seorang pun dapat mentafsirkan nubuat dalam Alkitab menurut pendapat sendiri. Hal itu demikian kerana tidak ada nubuat yang disampaikan oleh para nabi berasal daripada kehendak manusia. Tapi Roh Allah menguasai orang semasa mereka menyampaikan perkabaran daripada Allah. Alkitab menyatakan dalam Yesaya 34:16 bahawa Tuhan yang memberikan perintah dan Rohnya menyimpunkan supaya tiada orang yang akan kehilangan atau kekurangan. Tuhan yang merupakan Roh mencatatkan perumpamaan-perumpamaan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini supaya manusia dapat memahaminya. Untuk memahami maksud Tuhan dengan betul, kita perlu mentafsirkan firman-Nya dengan inspirasi Roh Kudus. Tidak kira berapa kali anda membaca Alkitab, ada maksud rohani yang tidak dapat ditafsirkan secara harfiah. Sebagai contoh, Yohanes 6:53 menyatakan, Yesus berkata kepada mereka, apa yang aku katakan ini benar. Jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan benar-benar hidup. Jika anda mentafsirkan kata-kata Yesus secara harfiah, betapa anehnya ayat itu kedengaran. Kemana anda akan pergi sekarang untuk mendapatkan tubuh dan darah Yesus? 또한 요한복음 3장 3절에 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 Yohanes 3:3 menyatakan, Yesus menjawab, percayalah tidak seorang pun dapat menikmati permintaan Allah kecuali dia dilahirkan semula. 문자적으로 푼다면 요한복음 3장 4절에 니고데모의 말과 Jika kita mentafsirkan pernyataan itu secara harfiah, kita akan mempunyai pertanyaan seperti Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 4. Bagaimana seorang dewasa dapat dilahirkan semula? Tidak mungkin dia masuk ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan untuk kali kedua. 2 Petrus 3 ayat 16 memperingatkan kita, dalam semua suratnya, Paulus selalu menulis tentang perkara-perkara itu. Memang ada beberapa hal dalam suratnya yang suka difahami, lalu orang yang tidak tahu apa-apa dan yang lemah iman telah menyalah tafsirkan hal itu. Mereka juga menyalah tafsirkan bahagian-bahagian lain daripada Alkitab. Perbuatan itu mengakibatkan kebinasaan diri mereka sendiri. Tafsiran harfiah adalah tidak masuk akal. Ia juga tidak dapat memberikan kehidupan. Namun begitu, jika anda mentafsirkan firman dengan cara rohani di bawah inspirasi Roh Kudus, anda dapat mempunyai kesedaran dan berlimpah dengan sukacita dan rahmat. Hal ini dapat berakal sebagai iman dan membantu anda memperoleh kepenuhan, kehidupan dan kekuatan. Di gereja kita, Pastor Emeritus mempersembahkan banyak doa dan puasa yang mengenakan hati Tuhan. Sejak pembukaan gereja ini, Tuhan telah menjelaskan banyak firman rohani secara terperinci yang tampaknya orang tidak dapat memahaminya.
많은 난해 구절이 풀렸고 Sejumlah petikan Alkitab yang sukar untuk dijelaskan dan rahsia dunia rohani telah diungkapkan. 그래서 이 생명의 말씀을 사모하는 Itulah sebabnya ada banyak 일꾼 pastor, pekerja dan 성도들이 anggota gereja 전 세계에 yang 많이 merindukan 있는 firman 것입니다. kehidupan tersebar ke 우리 seluruh dunia. 성도님들도 사모하는 마음으로 Semoga anda semua mendengar dengan hati yang rindu dan menerima firman Tuhan dengan amin. Saya berdoa demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, agar anda menjadikan semua firman sebagai makanan rohani dan menerima kekuatan yang besar. Matius 13 ayat 34 menyatakan, demikianlah Yesus mengajar orang ramai perkara-perkara ini dengan menggunakan perumpamaan. Dia tidak berkata apa-apa tanpa menggunakan perumpamaan. Yesus mengajar dengan contoh-contoh yang mudah difahami oleh orang. Petikan pada hari ini juga menampilkan sebuah perumpamaan daripada Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Walaupun petikan itu merupakan perumpamaan, orang tidak dapat mentafsirkan kata-kata itu dengan jelas dan memahami maksud rohaninya dengan betul, yang mengarah kepada segala macam tafsiran yang berbeza. Pada hari ini kita akan berfokus pada perumpamaan ini. Ayat pertama daripada petikan pada hari ini memberitahu kita bahawa ada seorang kaya mempunyai seorang pekerja yang menguruskan harta bendanya. Orang kaya itu diberitahu bahawa pengurus itu memboroskan wang majikannya. Seorang kaya ialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Pengurus yang telah memboroskan harta benda tuannya, iaitu pengurus yang tidak jujur, merujuk gembala upahan. Memboroskan harta benda Tuhan bermaksud gagal menjawab kawanan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus dan menghalang mereka mencapai iman yang sempurna. Kehilangan kawanan adalah pasti. 양떼를 잃는 것은 물론이고요. 그러면 사꾼 목자란 무엇일까요? Oleh itu, siapakah gembala upahan? Mereka bekerja untuk upah sebagai seorang pastor dan menganggap menjadi hamba Tuhan sebagai sekadar mempunyai pekerjaan. Mereka ialah orang yang mempunyai pemikiran salah bahawa hamba Tuhan akan dilayani dan menerima banyak wang. Melalui firman pada hari ini, Yesus menjelaskan secara menyeluruh maksud seorang gembala upahan yang merujuk para pastor yang tidak mampu menjaga kawanan yang dipercayakan oleh Tuhan, maupun membantu mereka mencapai iman yang sejati sebagai pengurus yang memboroskan harta benda tuannya. 주인의 소유를 허비하는 청직이라 말씀하신 것입니다. 주의 종이라면 당연히 양떼들을 Seorang hamba Tuhan mempunyai kewajipan alamiah untuk menjaga kawanan dengan baik dan membimbing mereka ke dalam dakapan Tuhan sehingga akhir. Namun begitu, orang yang tidak mempersembahkan diri mereka atau membimbing kawanan mereka dengan iman sejati dan dalam roh akan melihat kemurkaan Tuhan. Firman ini tidak hanya terpakai bagi hamba Tuhan. Oleh itu, tidak semua orang dapat menjadi hamba Tuhan. Hanya kerana anda mengikarkan iman anda tidak berarti anda mampu menjadi gembala yang baik. Anda perlu membimbing kawanan anda kepada tempat tinggal yang lebih baik di syurga. Para pastor, anda perlu memeriksa diri anda sama ada anda melakukan tugas anda dengan baik. Atau anda sekadar berpuas hati anda tidak kehilangan kawanan anda. Anda perlu membimbing mereka untuk bertumbuh dalam iman mereka dan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jika anda mengasihi Tuhan terlebih dahulu, perkara-perkara rohani akan menyertai anda. Para pastor perlu menyediakan kawanan dalam perjumpaan kesembuhan ilahi. Kadang-kadang ada penyakit yang serius atau tembok dosa yang besar dan perlu banyak masa untuk persediaan. Itulah sebabnya para pastor perlu lebih kerap melawat anggota mereka. Inilah tugas sebagai
pelayan 저도 Tuhan yang 그 sejati. 양떼가 그를 준비하여 하나님의 권능으로 치료받고 응답받을 수 있다면 그렇게 인도해주고 그렇게 할 수 있도록 끌어가야 하는 것이죠. Anda 자, perlu 이제 우리 membimbing 하데스 mereka. 강의가 약 6주 앞으로 Pastor perlu 다가왔습니다. membimbing mereka 그러면 dan 여러분들이 memimpin 수련회에 mereka. 참석했는데요. Kita ada 6 minggu lagi 8분만이 sebelum 아니죠. 원장님이 누누이 retreat 말씀하시는 musim 것처럼 panas. 응답받고 치료받으려면 그를 Bukan saja Anda 준비해야 perlu 합니다. menghadiri 최소한의 내 retreat 믿음을 musim panas 가지고 ini, 참석해야 Anda juga 하고 perlu 그 menyiapkan 최소한의 diri Anda 믿음이라면 sebagai 내 bejana yang 삶을 baik. 헐어야 하는 것이죠. 그러면 때로 Anda perlu 양떼 mempunyai 중에는 내가 무슨 iman 죄감이 yang 있는지 paling 모른단 minimum 말이에요. 이것을 dan merobohkan 깨닫도록 tembok dosa. 주의 종이 성령의 감동으로 그에게 신방에 Ada orang yang tidak 주어야 tahu tentang tembok 그래야 dosa mereka. 회개거리도 Oleh itu, 찾고 또 para pastor 온전한 perlu 회개를 할 수 있도록 membantu mereka 이끌어갈 수 있는 dan 것, membimbing mereka 이것이 참된 종의 untuk merobohkan 모습입니다. tembok dosa. 자, 근데 그렇게 하지 않고 Inilah 내가 돈 kewajiban 벌려고 주의 종된 거 hamba Tuhan yang 아닌데요. sejati. 돈 벌려고 Jika 주의 종됐다는 pastor 건 tidak 사고 melakukannya, 목자인데 우리 주의종들 그런 분들은 없겠죠. 그러나 내가 참으로 아버지가 maka 기뻐하시는 kawanan ini 참된 종이 akan 아니라면 tuumbang ambing. 주인의 소유를 허비하고 있는 이러한 청직이라면 Para pastor 사꾼 perlu memeriksa 목자의 diri 크고 sama 넓은 Anda. 영역 안에는 사꾼 Anda 목자에 ialah 들어갈 수 hamba 있다 Tuhan yang sejati. 경계하고 계시니 먼저 우리 주의 종들이 다시 한번 내 Jika 자신을 kawanan di bawah 돌아보고 penjagaan pekerja 능력의 gereja 종, menjadi lemah, kehilangan 권능의 rahmat dan 종들을 kepenuhan serta 사모하고 sakit dalam iman, 우리는 항상 maka 노력해야 pekerja gereja 합니다. juga seperti 그런데 pengurus yang 이 memboroskan harta 말씀이 benda 꼭 tuannya. 주의 종에게만 해당하는 것은 아닙니다. 일꾼으로서 자신이 맡은 양떼들이 파리해지고 은혜가 떨어지고 충만하지 못하며 믿음이 성장하지 못하고 있다면 이 역시 주인의 Orang yang tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas daripada Tuhan dan menyebabkan kerja Tuhan terhalang atau tertunda sebagai hasilnya adalah seperti pengurus yang memboroskan harta benda tuannya. 있는 것 잃어버린 것이죠. 그럼 그런데 말을 얘기합니다. 그가 믿음 그냥 잃어버리고 자기가 세상 좋다고 세상으로 짝해서요. 어쩔 수 없는데요. 어쩔 수 없다고 Pekerja gereja 하면 termasuklah 이건 orang 어쩔 수 yang 없겠지만 하나님 편은 어쩔 수 menguruskan 없다 hal-hal 하지 gereja. 않으시죠. 왜요? 내가 일꾼으로서 생명 다해 그 양떼를 지키되 목동 다윗처럼 Sebagai 다윗이 pekerja 목동이었을 때처럼 gereja, 양떼를 Anda 지키는데 perlu 그 양떼가 내 melindungi 소유냐? kawanan. 아니에요. 아비의 Seperti 소유, Daud 아비의 yang 양떼를 menjaga 지킬 때라고 성경은 기록하고 있죠. 아비의 양떼를 지키는데 있어서도 kawanan 그 ternakan 양떼를 잃어버리지 않기 bapaknya. 이 맹수들이 와서 양을 잡아서 먹잇감 삼지 Daud 않습니까? menjaga 근데 그 중에 ternakannya. 사자도 있고 곰도 있는데 Dan 그 apabila 사자와 ada 곰과 haiwan 싸워 liar 양떼를 datang, 지켰다. 이와 같은 모습으로 인정받았기에 이스라엘을 Daud 왕으로 melawan 세워주신 것이죠. haiwan liar itu 그 untuk melindungi 안에는 ternakan 하나님을 사랑하고 bapaknya. 인정한 믿음이 있었기 까닭에 가능했고요. 자, 여러분도 하나님을 Daud juga 사랑한다면 mempunyai 내게 kasih 주어진 bagi 사명 Tuhan 소중히 여길 dan 것이고 mempunyai 또 더더욱 pengetahuan rohani. 하나님의 자녀들 주님의 피값으로 산 영혼들을 Jika 귀히 Anda 여겨 영원히 menghargai 상실하게 잃지 않기를 원할 tugas yang 것이고 diberikan oleh 잃어버린 Tuhan 영혼들은 찾아오고 dan menghargai jiwa-jiwa yang telah dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak mau kehilangan seorang pun. Dan Anda akan membantu orang Kristen yang baru untuk mempunyai iman yang benar. Dan Anda berdoa bagi mereka. 주어진 사명을 잘 감당하지 못하여 하나님의 일이 지체되고 지장을 받는다면 이것도 주인의 소유를 허비하는 모습이지요. Orang yang tidak mampu untuk melaksanakan tugas suatu daripada Tuhan dan menyebabkan kerja Tuhan terhalang atau tertunggal sebagai hasilnya adalah seperti pengurus yang memboroskan harta benda tuannya. Mereka tidak menganggap bahawa tugas atau jawatan daripada Tuhan sebagai berharga, tapi mereka seperti gembala upahan dengan tujuan dilayani, mendapatkan penghormatan atau memperoleh kekuasaan. 사명자들도 있습니다. 예를 들어 우리 레이족들 안에는 레이족은 주의종처럼 영혼을 직접 신방하고 관리하지 않지요. 하지만 교회 운영에 필요한 업무들을 Ada orang 합니다. yang bekerja sebagai pekerja Lewi yang tidak bertanggungjawab secara langsung kepada anggota gereja, tapi mereka ada tugas mereka. Jika mereka tidak dapat melakukan tugas mereka dengan baik, mereka juga seperti pengurus yang memboroskan harta benda tuannya. 어떻게 감당하고 있는지 생각해 보시면 되겠습니다. 자, 이러한 사람들 바로 내게 Anda perlu 주어진 memeriksa bagaimana 사명, Anda 여러분들의 menjalankan 사명을 tugas 얼마나 Anda 잘 감당했는지 점검해 보시고 결국 dan 자신에게 berapa banyak 주어진 Anda 직분이나 menghargai 사명을 tugas Anda. 주님께서 주신 소중한 것으로 여기지 않고 사꾼 목자와 마찬가지로 섬김 받으려는 목적이나
명예나 권세를 바라보고 맡은 이들도 있다는 것입니다. 여러분, 우리가 교회 안에서 어떤 사명자가 되었다. 주의종이나 레이족은 교회에서 월급을 받습니다만은 Di gereja ini katakan Anda mendapat tugas. 월급이나 어떤 뭐 용돈 받지 않습니다. Ada pekerja yang 봉사하는 mendapat 것이죠. 하나님 나라를 위해 upah, 봉사하여 ada yang 우리가 tidak 하나님 mendapat 나라의 upah, 상급을 쌓습니다. tapi 그리고 bekerja 그렇게 untuk kerajaan 봉사함으로 Tuhan. 우리의 육적인 삶에도 축복을 Oleh itu 받아 mereka 가는 mengumpulkan 것이죠. 그러한 pahala 믿음으로 mereka 사랑으로 충성합니다. 그런데 dengan 가끔 bekerja bagi 사명을 gereja 지금 mereka juga 말씀드린 것처럼 diberkati. 어떤 권세로 여기는 이러한 경우도 보게 되죠. 처음에 그런 마음을 갖지 않았을 텐데 시간이 Tapi ada 지나면서 juga orang yang 변화하면서 menganggap bahawa tugas 이 mereka 사명을 하나님을 사랑하고 영혼을 merupakan 섬기라고 주신 penghormatan atau kuasa. 사명인데 그렇지 않고 내가 이렇게 머리잖아. 내 말 잘 들어야지 라고 하는 권세를 부리는 모습으로 변질되었다면 이 Mereka 또한도 memikirkan bahawa 각 diri mereka 목적을 adalah 받을 바 pemimpin, jadi 없다라고 orang lain harus 경계하고 mengikuti 계시는 mereka. 것입니다. 또 내가 기관장이든 또 아니면 사명을 맡는 데 있어서 사명을 열심히 Katakan Anda 감당할 adalah 내 상황과 pemimpin 여건이 kumpulan 안 돼. Anda atau Anda mempunyai 그러면 tugas 다른 사람이 yang 할 수 diberikan oleh 있도록 Tuhan. 내어주어야죠. 그런데 욕심만 부리고 있어요. 근데 욕심 부리면서 뭐라고도 얘기하는 줄 아십니까? Kalau 내 스스로 사명을 kata, 놓으면 kalau 하나님께 seandainya 답이 Anda 되니까. tidak dapat 아니요. melakukannya, Anda perlu 맞습니다. 내 스스로 meminta 사명을 orang lain 놓으면 답이 melakukannya. 되지만 Tapi 내가 ada 이 orang yang 사명을 mempunyai 잘 감당하지 ketamakan 못하고 다른 sehingga 사람이 tidak 감당할 수 memberikan 있어서 tugas itu kepada orang 양보하는 lain. 그러니까 여러분들이 Jika 쉽게 Anda tidak dapat 양보하라는 것은 menjalankan tugas Anda 아닙니다만 dengan baik 예를 들어 dan 내가 jika 영어 ada orang yang 사명이 lebih susah untuk 있는데 menjalankan tugas itu, 더 중요한 사명을 감당하다가 adalah lebih 다른 걸 baik 소홀히 합니다. bagi Anda 그런데 untuk 그 memberikan 안에서 tugas itu 사명을 kepada 감당할 orang 사람이 itu. 있어요. 없다면야 내가 감당하겠지만 사명을 감당할 이가 있어요. 그러면 내가 Daripada 제가 Anda 지금 mengambilkan 시간 tugas 관계상 Anda, lebih 열심히 baik Anda 충성을 memberikan 못하니까 tugas itu 제가 kepada orang lain. 사양하겠습니다. 제가 이제 그만하겠습니다. 하는 것이 무엇이 하나님께 담이 되겠습니까? 결코 담이 될 일이 아니죠. 그런데 내가 사명 감당을 열심히 할 수 없으면서 Ini tidak akan menjadi tembok 아니면 dosa 그것을 무슨 권세라도 jika 아니면 Anda 사명이 있는 것이 tidak mampu 하나님을 menjalankan 사랑하는 tugas 것처럼 Anda dengan baik dan meminta 생각하고 orang lain 가지고만 untuk membantu 있다면 Anda 그것은 melakukannya. 도리어 더 크게 책망을 받을 수밖에 없다는 것도 알아야 하겠습니다. 이렇게 사명을 하나님을 사랑하고 영혼을 사랑해서 감당해야 하는데 그렇지 않고 가지고 있는 사람들, 이들은 사람들을 Anda perlu menjalankan 가르치기는 tugas 하되 Anda dengan kasih 진정 kepada Tuhan. 영혼들의 영적인 성장을 도와주지는 못하고 그럴 만한 능력도 없는 Walaupun 사람들입니다. gembala upah ini dapat mengejar, 바로 mereka 이처럼 tidak dapat 주인의 benar-benar 소유를 membantu orang 허비하는 untuk bertumbuh 청지기에게 secara rohani 주인, maupun mempunyai 즉 우리 주님께서 maupun mempunyai kemampuan untuk 말씀하십니다. melakukannya. 2절에 Majikan itu berkata 주인이 kepada pengurus yang 저를 menguruskan harta 불러 benda tuannya dalam 가로되 ayat 2. 내게 Lalu orang 대하여 kaya itu 들은 이 memanggil 말이 pengurusnya dan 어찌니요? berkata, apakah 내 yang aku dengar 고던 tentang 일을 dirimu? 삼아라. Serahkan 이제 kira-kiramu yang 정리하라 lengkap bagi 하시는 semua 거죠. hartaku, kerana mulai 청지기 sekarang 사물을 kamu berhenti 계속하지 menjadi 못하리라 pengurus. 하였지요. 이는 곧 요한계시록 2장 5절에 그러므로 Hal ini sama dengan Wahyu 2 ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya kamu sudah jatuh ke dalam dosa. Bertaubatlah daripada dosa kamu dan lakukanlah apa yang kamu lakukan ketika kamu mula-mula percaya kepadaku. Jika tidak, aku akan datang kepada kamu dan menyingkirkan kaki pelita kamu dari tempatnya. 처음에 아무리 열심히 있고 충성되었다 Jika 할지라도 kira seberapa bersungguh-sungguh dan setia mereka pada awalnya, orang telah kehilangan sikap awal mereka dan tidak berasa perlu untuk kembali kepada yang asal atau bertaubat. Diberitahu bahawa Tuhan menyingkirkan kaki pelita mereka dari tempatnya. Hal ini sama seperti yang dikatakan kepada pengurus yang tidak jujur. Mulai sekarang kamu berhenti menjadi pengurus. 청지기 사무를 계속하지 못하리라 말씀하신 것입니다. 이러한 상황에서 청지기는 생각합니다. Dalam situasi ini, pengurus itu berfikir dalam ayat berikutnya. Ayat 3 menyatakan, pengurus itu berfikir, apakah harus aku lakukan? Aku akan diberhentikan kerja. Aku tidak kuat mencangkul dan aku malu meminta sedekah. Tanpa mencuba untuk bertaubat dan berpaling kembali, pengurus itu berasa khawatir tentang situasi setelah jawatannya dilucutkan. 먼저 염려하고 걱정하고 있는 것이죠. 그러다가 생각해낸 방법이 4절부터 Pengesahannya adalah seperti yang berikut dalam ayat 4 hingga 7. Aku tahu akan apa yang harus aku lakukan, supaya apabila aku diberhentikan kerja, aku mempunyai banyak kawan yang mahu menyambut aku ke rumah mereka. Lalu dia memanggil semua orang yang berhutang kepada majikannya. Dia bertanya kepada orang yang pertama, berapakah hutangmu kepada majikanku? Orang itu menjawab, 100 sebuah tempayan minyak zaitun. Pengurus itu berkata kepadanya, inilah kira-kiramu, duduklah dan tulislah 50. Kemudian dia berkata
berkata kepada orang yang kedua, "Berapakah hutangmu?" Orang itu menjawab, 1,000 pikul gandum. Pengurus itu berkata kepadanya, "Inilah kira-kiramu, tulislah 800." Pengurus yang tidak jujur itu dengan sesuka hati membatalkan hutang orang kepada tuannya, bukan kepada dirinya sendiri. Dia berfikir bahawa setelah dia diberhentikan daripada kerjanya pada masa hadapan, dia akan menerima bantuan daripada orang yang telah diperlakukannya dengan baik. Ketika tuannya mengetahui majik perkara itu, pengurus itu pasti dilihat sebagai lebih memalukan. 그러면 이제 나중에 내가 이 직분을 잃어버리고 나서 그 집에 가서 내가 그때 너 도와줬잖아. 그러니까 이제 나를 좀 도와줘라고 생각하고 계산하고 있는 것입니다. Dia berfikir bahawa dengan mengurangkan hutang orang itu mereka akan memperlakukannya dengan baik. 그런데 이어지는 8절 전반절에 보니 Namun begitu separuh pertama ayat 8 menyatakan majikan pengurus itu memuji kecerdikan pengurus yang tidak jujur ini. 지금 청지기가 하는 행동은 잘한 게 아닙니다. 잘못된 Majikannya tidak menegur pengurus untuk tindakannya tercela. Sebaliknya memuji dia. 어떤 의미가 있을까요? 청지기가 한 일에 Di sinilah 대해 terletaknya masuk 책망을 한 것이 rohani. 아니라 오히려 칭찬을 하고 있으니 말입니다. 바로 여기에 영적인 의미가 Majikannya 담겨 있습니다. tidak menegur 사랑하는 성도 pengurusnya 여러분, 주인에게 atas 빚진 tindakan yang 사람들이란 tidak jujur. 영적으로 Saudara-saudara yang saya 아직 kasih, 예수 그리스도를 semua orang 영접하지 berhutang kepada 못하여 majikannya 구원을 secara rohani 이루지 merujuk 못한 orang yang 채 belum menerima 여전히 Yesus Kristus 죄의 짐을 atau 지고 mencapai 있는 사람들을 keselamatan. 말합니다. Mereka masih dibebani 그런데 oleh dosa. 청지기가 이들의 빚을 얼마씩 Ketika pengurus itu 탕감해 주었다는 membatalkan 것은 sebagian hutang 비록 mereka, 그들의 빚을 hal itu bermaksud bahawa dia tidak mampu 탕감해 주지는 membatalkan 못했지만, hutang 즉, itu sepenuhnya, 온전한 구원에 bahawa 이르게 mereka 하지는 tidak 못한 mencapai 것이지요. keselamatan yang lengkap. 하지만 사건 목자라 할지라도 양떼들에게 Hal ini menunjukkan bahawa 우리의 gembala 구세주 upah 되시는 mengajar 예수 kawanan mereka 그리스도에 대해 tentang Yesus 가르치고 Kristus 예수 pengelamat 그리스도를 dan jalan 믿을 keselamatan, 때만이 구원에 이룰 수 memberitahu mereka 있다는 bahawa 구원의 keselamatan 더 hanya dapat 많은 dicapai dengan percaya 가르쳤다는 kepada Yesus 의미입니다. Kristus. 사건 목자라도 들어서 아는 지식적인 믿음은 Gembala 있기에 upah juga mempunyai iman berdasarkan pengetahuan dan dapat mengajarkan jalan keselamatan melalui pengetahuan mereka. Pada pandangan Yesus, hal itu diumpamakan dengan pengurus yang membatalkan sedikit hutang orang lain yang berhutang kepada majikannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kepentingan bertemu dan pembimbingan benar dalam kehidupan iman kita sangatlah utama. 아니면 이렇게라도 하면 칭찬받는다는가? 그거는 아닙니다. 그러니까 이 지금 문장의 의미를 여러분들을 설명한 것이고 Anda 요즘 perlu 세대의 mendengar 이런 khutbah ini 주의종들의 sehingga 모습을 tamat. 안타까우시지만 아버지 하나님께서 그런 모습을 보시고 안타까우시지만 그래도 구원의 길 진리를 조금이나마 가르쳤구나 그렇게 그냥 끄떡끄떡 하신다라는 의미이지 결코 칭찬받을 일은 아닙니다. 여기서 우리가 생각해 보아야 할 것이 있지요. Sebenarnya gembala upahan tidak layak untuk dipuji. 만나느냐 하는 것이 얼마나 중요한가를 알아야 한다는 것입니다. 인도자를 잘못 만나면 자칫 Jika anda bertemu dengan pembimbing yang salah, hal itu mungkin seperti orang buta memimpin orang buta di mana kedua-duanya jatuh ke dalam lubang. Jika anda bertemu dengan pembimbing yang benar yang dapat dengan jelas menunjukkan jalan ke syurga, anda dapat melangkah lebih dekat kepada Tuhan. 어떤 인도자는 천국 구원 받으면 잘하는 거라고 그냥 무조건 믿으면 구원 받는다고 가르치기도 합니다. 그러나 이 제도는 어떠합니까? Sesetengah orang berkata, jika anda percaya, anda pasti masuk syurga. 아버지 하나님께로 Bagaimana dengan gereja ini? 배우고 있으니 Gereja ini mengajar cara untuk mencapai keselamatan yang lengkap. 말씀이 너무 어려우니까 죄버리고 악버리라고 하는 것이 너무 Walaupun jalannya 힘드니까 sukar, 내가 inilah 잘못 jalan 선택해서 berkat 하는 것이 sejati. 아니라 여러분들이 가장 복되고 아름다운 길 하나님의 기뻐하시는 말씀을 듣고 있다는 건 우리에게 참 Tapi kita 감사한 memberitahu 제목인 anda 것입니다. 주님께서는 jalan 어떻게 yang paling 해서든 benar 한 영혼이라도 더 구원에 untuk 이르기를 mencapai 원하시므로 keselamatan. 비록 사건 목자이지만 Tuhan kita menginginkan 그가 sekurang-kurangnya satu 양떼들에게 orang lagi untuk 구원의 mencapai 도를 keselamatan. 가르치는 일에 Walaupun pengurus itu ialah seorang 칭찬을 하고 gembala 계신 upahan, 것입니다. majikan memuji 그러나 dia kerana 이것이 mengajarkan jalan 온전한 keselamatan 칭찬이 될 kepada 수는 kawanan. 없습니다. Namun begitu, hal ini bukanlah pujian yang lengkap. 가르치기는 하지만 Hal ini demikian kerana gembala upahan tidak menyunatkan hatinya sendiri atau hidup sesuai dengan firman, meskipun dia mengajar orang lain. 자신은 변화되지도 않고
Mereka sendiri harus berubah, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak dapat mencapai tingkat rohani. Hal ini mirip dengan para imam, orang Farisi dan guru Taurat yang bertindak sebagai orang munafik pada masa Yesus. Seperti yang tertulis dalam Matius 23 ayat 3, Yesus berkata, oleh itu taatilah dan turutilah segala yang diperintahkan mereka, tapi jangan lakukan apa yang dilakukan mereka, kerana perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran mereka. Begitu juga bagi seorang gembala umpahan, perbuatannya mengajar jalan keselamatan patut dipuji dan kata-katanya adalah benar. Namun begitu dia tidak dapat dipuji sepenuhnya kerana tidak ada perbuatan yang menyertai firman. 온전한 칭찬이 될 수 없다는 사실입니다. 그런데 이어지는 8절 후반절에 Bahagian akhir daripada ayat 8 mencatatkan kerana orang di dunia ini lebih bijak mengurus urusan mereka daripada orang yang hidup dalam terang. Hal ini tidak bermaksud bahawa orang dunia ini lebih bijaksana daripada orang yang hidup dalam terang. Hal ini bermaksud bahawa ketika melihat tindakan pengurus yang tidak jujur, yang menggunakan kebijaksanaannya sendiri, orang dunia ini yang dikenal sebagai dunia kegelapan menganggapnya bijaksana. Saudara dan saudari yang saya kasihi, orang yang hidup dan terang merujuk orang yang tidak berkompromi dengan dunia dalam apa-apapun keadaan. Mereka ialah orang yang hanya bertindak dan mengajar sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Orang seperti ini mengalami kerja besar yang terjadi kerana mereka percaya dan mengajar firman Tuhan daripada 66 buku Alkitab. Kerja penyembuhan dan kerja kuasa, termasuk mukjizat dan perkara luar biasa yang dicatatkan dalam Alkitab dimanifestasikan. Demikian juga halnya dengan fenomena rohani yang dicatatkan dalam Alkitab. Dengan memberikan kesaksian bahawa peristiwa-peristiwa yang dicatatkan dalam Alkitab masih terjadi setelah ribuan tahun, mereka membimbing kawanan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan Kristian dengan iman dan harapan yang kukuh. Mereka juga membantu orang hidup lebih dalam firman dan dalam terang. Namun begitu pada hari ini, apakah yang dikatakan oleh orang tentang hamba-hamba Tuhan yang seperti itu? Ada orang yang mengatakan bahawa pelayanan mereka sebagai mistik atau lebih buruk lagi, sesat. Kita banyak mendengar kata-kata sebenarnya. Perlukah kita berasa takut atau menghentikan apa yang kita lakukan? Kita menunjukkan bahawa banyak perkara yang luar biasa dan abah lain menyiarkan tentang perjumpaan kesemua ilahi gereja kita. 여러분, 세상에서는 하나님의 권능, 세상은 어쩌면 기적이라고 media asing, media luar negara menyiarkan tentang 기도로 치료받았다. 그래서 언급하려고 하고 인정하려고 하지 않는 mukjizat dan perkara luar biasa ini. 그러면 그 사람들이 볼 때 이거 이상해라고 한다 하여. Tapi media duniawi tidak mahu menyiarkan bahawa perkara ini berlaku kerana mukjizat dan perkara luar biasa yang dilakukan dengan kuasa Tuhan. Kita memerlukan kebijaksanaan untuk berkongsi dengan orang lain seperti Rasul Paulus. Kita perlu menyalakan kemuliaan Tuhan. Kita perlu memberikan kesaksian tentang kerja Tuhan. Jika kita takut pengkhianatan atau halangan, maka Tuhan tidak dapat menyertai kita. 우리가 하나님께 영광을 돌리고 또 우리 성도님들도 예를 들어 우리를 돕는 천사가 있어요. 그러나 내가 육의 눈으로는 보이지 않거든요. 근데 영안이 열리면 보이잖아요. Tentang fenomena rohani, misalnya anda mempunyai malaikat yang membantu anda. Ada orang yang dapat melihatnya dan kita bersukacita apabila mereka berkongsi perkara ini dengan kita. 그것은 거짓이니 하나님의 역사를 도리어 막게 되지만 Mereka tidak bercakap bohong.
하나님께서 보여주신다면 그것으로 Jika hal 영의 ini 세계를 설명하고 ialah 또 우리가 kebenaran, 사모하여 추구해 Tuhan 나간다면 더 menunjukkannya 많은 것들을 보여주시고 dan kita 더 dapat 많은 menunjukkan 영의 세계를 fenomena 깨우칠 수 rohani. 있는 것이죠. Dan kemudian 그런데 Tuhan 우리가 akan menunjukkan 세상이 lebih banyak lagi 이러니까 fenomena rohani. 이것을 또 성도들이 뭐라고 생각할까 하고 꺼려한다면 Tapi 그만큼의 큰 jika 역사를 kita 볼 수 berfikir 없는 bahwa 것입니다. oleh sebab orang dunia 여러분들의 ini 혹여 생각 가운데 salah 저희 faham 어려움 tentang 중에 hal ini, 이런 지금의 뭐 신부주의라고 하는 말이 싫고 이단이라는 말이 듣기 싫으니까 maka 아, mereka 좀 ragu-ragu 우리가 untuk 조용히 berkongsikannya. 살았으면 뭐 그런 표현들이 있었습니다. 조용히 살았으면 좋겠다라고 생각했다면 Oleh 그것이 itu mereka berdiam 사람 diri 보기에 saja. 좋은 것인가? 하나님 보시기에 좋은 Jika 것이었는가? anda 그렇지 못하였다면 이 또한도 회개하고 berfikir bahwa anda 어떠한 juga sedemikian, 하나님께 maka anda 성품을 perlu 가게 merenungkan 되는 diri 일도 anda. 없어야 하겠습니다. 그러면 이 Anda tidak 세대의 아들들이란 누구를 말하는 membina timur 것일까요? dosa dengan Tuhan. 이들은 비록 예수 Siapakah 그리스도를 pula 가르치고 dimasukkan dengan orang dunia 기독교의 ini? 기본적인 Mereka ialah 구원의 orang 의미를 mengajar 가지고 tentang 있지만 Yesus Kristus 상황에 dan 따라 berkongsi cara 하나님 keselamatan 편에서 Kristian yang 옳은 것을 dasar, 택하기보다는 tapi sedar akan orang lain dan 주변의 lingkungan 의식하고 mereka. 사람들을 의식하여 Mereka 결국 tidak memilih apa yang 세상과 benar daripada 타협하고 perspektif 마는 Tuhan. 사람들입니다. Sebaliknya mereka 그러니 berkompromi 아예 dengan dunia 세상 ini. 사람들을 두고 말하는 게 아니잖아요. 지금 신앙인이라 하면서도 세상과 타협하는 사람들을 두고 말합니다. 하나님 말씀을 가르친다고 하지만 인간의 Dalam kalangan 지식에 orang 맞는 Kristen 한도 sekalipun 내에서 ada juga orang yang 자신의 berkompromi dengan dunia 믿음만큼만 ini. 가르치는 것이죠. Walaupun 그러니 mereka 하나님의 berkongsi firman Tuhan, 역사를 mereka mengajar 온전히 hanya 베풀 setakat 수는 yang dipercayai oleh mereka dalam 혹의 batas 양떼 akal 중에 manusia. 자신이 Oleh 체험하지 sebab 못하는 orang seperti ini 영적인 tidak 것을 dapat 체험하면 memanifestasikan 오히려 kejatuhan 그것을 dengan 막고 sepenuhnya. 쉬쉬하는 Jika anggota 것입니다. mereka mengalami sesuatu yang belum 하나님을 dialami oleh 증거함에 mereka, 있어서 mereka tidak 세상 membenarkan 사람들과 anggota mereka 부딪히지 untuk 않을 berkongsi 만큼만 tentangnya. 하고 필요에 Mereka 따라서는 memberikan 그들과 kesaksian tentang 손을 Tuhan 잡는 hanya setakat 모습이지요. mereka dapat mengelak 그런데 pencenggahan dengan 이 orang di dunia 세대의 ini 사람들이 볼 dan 때는 bergabung dengan mereka 이러한 apabila perlu. 모습이 환경과 Bagi orang 여건에 daripada 맞게 generasi ini, 잘 hal ini 적응해 tampaknya 나가는 menjadi contoh 지혜로운 bijaksana bagi 모습으로 pengesuaian 보인다는 dengan 말입니다. era ini. 그리고 오히려 하나님의 뜻을 바르게 전하고 Orang 하나님의 yang 권능의 menyampaikan 역사를 kehendak Tuhan dengan 나타내는 betul 사람을 dan 뭔가 menunjukkan 좀 kerja kuasa 이상하고 Tuhan dilihat sebagai 미련한 agak aneh 사람으로 dan 보는 bodoh. 것이지요. 하지만 하나님 편에서 보실 때는 Namun 세상이 begitu, 무서워서 berkompromi dengan dunia 피하고 ini dan tidak menunjukkan 세상과 kerja kuasa 타협하는 Tuhan 것이 hanya kerana anda 지혜로운 takut 것이 akan dunia ini, 아닙니다. dianggap oleh Tuhan sebagai tidak 마태복음 10장 bijaksana. 28절에 몸은 죽여도 Matius 10 ayat 28 영혼은 berkata, 죽이지 못하는 janganlah takut 자들을 akan mereka yang 두려워하지 membunuh 말고 badan, tapi tidak berkuasa 오직 몸과 membinasakan roh. 영혼을 Tapi 능히 takutlah akan 지옥에 Allah yang berkuasa 멸하시는 membinasakan 자를 baik badan 두려워하라는 maupun roh 말씀처럼 di dalam neraka. 설령 신비주의나 이단이라는 Seperti yang 말을 tertulis dalam ayat tersebut, Tuhan menganggap orang yang tidak pernah berkompromi dengan dunia ini dan orang yang dilabelkan sebagai sesat atau sebagian daripada mistisisme sebagai orang bijaksana. 열매를 보시면 돼요. 세상에 타협하고 사람들의 Anda 눈치를 perlu 보고 melihat buahnya. 사람들이 좋아하는 만큼 교회 안에서도요. 주의 종이 성도의 Jika 눈치를 anda 봐서 takut 하나님의 말씀을 orang. 전하면 그러니까 하나님께서 우리 성도들에게 무엇을 원하실까? 우리 성도들에게 깨우칠 수 있는 말을 이렇게 전해야 되는데 그게 아니라 성도들의 구미에 맞춰서 Setengah 그런 모습을 우리가 pastor 어떻게 알 수 있냐면요. tidak 다른데 berkongsikan 이렇게 apa 목사가 yang 세미나를 하면요. Tuhan 우리 성계를 복음에는 minta mereka 모두 죄를 kongsikan. 지적합니다. 죄를 버려야 한다라고 가르치지 않습니까? 그런 말씀을 목회자 세미나에 있다 하면요. Injil 목회자들이 kekudusan yang 뭐라고 kita 하시냐면, 아니, dengar 교회 ini 안에서 이렇게 죄를 지적하면 성도들이 떠나지 않냐고. 죄를 지적하면 성도들이 menegur 힘을 다 tentang 떠나버리니까 dosa. 죄를 지적하는 것이 꺼려지고 그러니 무슨 이슈에 대해서 얘기하고 도덕적인 Ada pastor yang 얘기만 하고 만다는 tidak berani untuk menegur tentang dosa kerana takut kehilangan anggota gereja. Ini maksudnya berkompromi dengan dunia ini. 회부해서 내 마음을 수술해서 죄악을 벗어내게 하는 것이 바로 말씀이요. 빛인 것이거든요. 이제는 그렇게 해왔는데 은혜롭고 충만할 때는 그 말씀이 너무 복되다 하다가 어느 순간에 내가 연달을 받고 힘들어지면 이 복음이 너무 힘들다 라고 하는 양떼들도 보았습니다만 변함없이 이 성결을 전하고 하나님의 뜻을 전하는 것이 만민의 Anda 제자의 perlu berterusan 사명입니다. berkongsi tentang 이렇게 Injil 하나님의 kekudusan 인정받을 inilah 만한 tugas 참된 kita. 종은 양떼들에게 구원의 Seorang 길을 hamba yang 가르칠 sejati 뿐만 yang layak 아니라 mendapat pengiktirafan 그들이 daripada 온전한 Tuhan 믿음 가운데로 tidak hanya mengajar 들어오게 orang tentang 이끌어 jalan 줍니다. keselamatan, tapi 또한 juga memimpin 하나님의 mereka kepada 역사를 iman yang 이끌어낼 sempurna. 수 있는 Anda juga perlu 종이지요. menjadi seorang hamba yang dapat 그러기 membawa kerja 위해서는 Tuhan. 나 Untuk 자신이 melakukannya, Anda 먼저 harus terlebih dahulu 마음을 할례하고 menyunatkan hati, 영으로 berubah menjadi 변화되며 roh dan menunjukkan 행함의 contoh yang 본이 baik 되어야 melalui 합니다. perbuatan Anda.
Hamba-hamba seperti ini benar-benar bijaksana 증거하지 마. dan layak dipuji oleh 증거하는 Tuhan. 종이, 증거하는 일꾼이 그 말씀대로 지켜 Sebagai 행할 hamba 때에 Tuhan atau 말씀을 pekerja 듣는 gereja, 성도들의 kita perlu 변화와 bertindak 은혜와 지켜 행할 힘이 berdasarkan firman 더해지는 Tuhan. 것입니다. Kemudian 행하지 않고 orang mendengar 가르치기만 하면 ajaran 말씀의 ataupun kata-kata 권세를 kita 하나님이 보장해 주시지 않아서 akan 그냥 은혜 lebih 받기는 했지만 terdorong 깨우침도 untuk 부족할 mengikutinya. 것이고 행할 힘도 능력도 부족한 것이죠. 그러나 그 말씀을 내가 지켜 행하면서 가르치면 성령님께서 그 말씀에 보장해 주셔서 듣는 Jika 이들의 anda 마음이 mengajar dan 변화되고 bertindak 깨우침이 berdasarkan 되고 firman, 회개가 되고 maka 행할 힘과 Roh Kudus 능력이 akan 임하니 bekerja 가르치는 dan 이가 membantu anda 얼마나 dalam 중요합니까? tugas 그 anda. 말씀대로 살아가고 하나님의 기뻐하시는 모습으로 행해야 하는 것이죠. 이러한 Oleh 종이 itu, orang 진정 yang 지혜로워서 하나님께 mengajar firman 칭찬을 Tuhan 받을 수 있는 penting 것입니다. untuk 다음은 9절에 내가 hidup 너희에게 menuruti firman Tuhan. 말하노니 Seterusnya 우리의 ayat 9 재물로 menyatakan, 친구를 Yesus berkata 사귀라. lagi, dengarlah, 그리하면 gunakanlah 없어질 때에 kekayaan 저희가 dunia ini untuk 영원한 mendapat sahabat. 척도로 Sebab apabila 너희를 kekayaan dunia ini 영접하리라는 lenyap, kamu akan disambut 말씀입니다. ke dalam tempat 이 yang abadi. 말씀은 비록 Hal ini bermaksud 불의한 bahawa walaupun 사람이라 seseorang itu 할지라도 tidak hidup menurut 그가 firman 돌이킬 kehendak 수 Tuhan, 있도록 jika anda 길을 membuka jalan 열어주고 bagi mereka untuk 변화시켜 bertaubat, membantu mereka 온전한 berubah 믿음 안에 dan membimbing 들어오게 mereka kepada 했을 iman 때 sempurna, 장차 천국에 mereka akan 이르러서 mencapai surga dan menerima 여러분을 anda. 영접한다는 뜻입니다. 진리로 볼 때 옳지 못하고 아직 육에 거하는 Ini bermaksud bahawa 사람들이라고 apabila 해서 ada 그들을 orang yang 끊어버리고 tidak hidup dalam 믿음이 kebenaran, 없다하며 손가락질하는 것이 아니라 Anda harus menerima mereka sehingga akhir dan bukannya memutuskan hubungan dengan orang yang tidak hidup dalam kebenaran dan masih hidup dalam perbuatan badani, walaupun mengatakan kebenaran serta menuduh mereka kurang iman. Yesus bersabar dengan Yudas Iskariot sampai akhir dan memberinya belas kasihan. Musa juga tidak berputus asa terhadap kaumnya walaupun orang yang meninggalkan Mesir berterusan merungut. Dia berdoa untuk mereka hingga menggadaikan nyawanya sendiri di hadapan Tuhan. Jika kita memberikan dukungan dengan kasih, doa dan kesabaran kepada orang kurang iman dan melawan kehendak Tuhan, mereka dapat berubah. Pada masa hadapan mereka akan menyambut dan menerima anda di syurga. 그들이 변화되고 장차 천국에 이르러서는 여러분을 영접하고 섬기게 Betapa 되는 bersyukur 것입니다. mereka atas kasih dan rahmat anda. 먼저는 나를 전도해 준 분 너무너무 고맙고 감사하죠. 그리고 Apabila anda 전도해 ke 준 분이 syurga, 나를 anda 진리로 akan 천국으로 bersyukur untuk orang yang 이끌어줬다느냐 anda bimbing 더 많이 kepada jalan 감사하겠지만 kebenaran. 전도해 줬는데 전도한 분하고 또 나를 관리해 준 분이 또 다를 수 있잖아요. 기관장도 있고 구역장도 있고 또 Anda 담당하는 akan 주의자들도 bersyukur 있고 그분들의 어떤 kepada 분의 bagi orang 도움으로 yang 내가 membimbing 기도할 anda 수 있었고 secara 문제를 rohani, 해결받을 수 있었고 membantu 시험 anda 들 때 시험 들까 할 때 berdoa dan 그때마다 membantu 나한테 anda 이렇게 untuk 전화해줘서 menyelesaikan masalah 상담의 anda. 중으로 다시 일어나게 해주는 이러한 나를 인도해주고 이끌어주는 분이 있단 말이에요. 자, 그런 분에게 그런데 내가 그렇게 나를 인도해주고 도와주는 분을 힘들게 하는 경우가 참 많죠. 왜요? 뭐 불평도 많이 합니다. 아, 뭐 좀 이렇게 해주면 안 돼요? 라고 하는 요구사항도 Kadang-kadang 많아요. anda juga 그런데 그런 merungut 믿음이 적은 일을 tentang orang yang 인도하고 membantu anda secara 이끌어주려면 다 rohani. 참아줘야 돼요. 들어줘야 되고 또 먹여주고 입혀주고 Oleh 이렇게 itu, 또 많은 관심도 가져줘야 pekerja 합니다. gereja 자, 그렇게 perlu 수고하여 그들을 참아주고 menerima 이끌어주면서 mereka 내가 dan 관리했던 영혼이 좋은 천국에 mengabdikan diri 들어갔어요. untuk membantu 그러면 mereka. 그 천국에 들어갔을 때 나를 도와준 그분에게 얼마나 극진히 감사하겠습니까? 전도해준 뿐만 Orang 아니라 yang anda 나를 bimbing, 좋은 천국으로 인도해준 그 일꾼, jika 주의 mereka 종에게 mendapat tempat tinggal yang lebih baik di syurga, 그러니 여러분을 mereka akan sangat 섬긴다 berterima 말씀하고 kasih 있는 kepada 것입니다. anda. 그때는 여러분의 사랑과 은혜에 얼마나 감사해야 하며 여러분을 극진히 섬기겠습니까? 그러므로 Penting untuk 여러분은 menerima semua orang, 자신에게 bukan hanya 맞는 berkawan 사람만 dengan 골라서 사랑하고 berkawan dengan yang 사귀는 anda 것이 아니라 sukai. 모든 사람을 포용할 수 있어야 합니다. 여러분의 Walaupun 믿음에서 seseorang 볼 때 mempunyai aspek yang 때로는 tidak 내 sejajar 마음 dengan 같지 hati anda 않고 atau tidak 나와 anda 맞지 sukai, 않는 분야가 있다 해도 walaupun dia mempunyai beberapa 또한 aspek yang 하나님 tidak benar pada 보시기에 pandangan 옳지 Tuhan, 않은 것이 있다 penting 해도 untuk anda membimbingnya 어찌하든 kepada 예수 keselamatan 그리스도로 melalui Yesus 말미암아 Kristus. 구원에 이를 수 있도록 이끌어 주어야 하는 것이죠. 여러분, 그 사람이 구원 받을까 안 받을까의 평가는 하나님이 하시는 거예요. 아유, 저 사람은 구원받지 못할 것 같아. 그러니까 그냥 Tidak kira 내쳐버려. sama dia anda mendapat 나한테는 keselamatan atau 그런 tidak, 권한이 없어요. itu 그건 bergantung 재판장이신 kepada 하나님만이 Tuhan. 하셔요. 근데 그 사람은 명백히 지옥 갈 행함을 하고 Tuhan 있고 saja yang 그로 인하여 주변에 많은 dapat 사람을 힘들게 하고 menghakimi. 있어요. 그래도 우리는 품고 구원받도록 또 Walaupun seseorang jauh daripada kebenaran, 안타까이 kita 보듬어 줄 perlu 때 membimbing 그 상황, mereka 그 시간들을 통해 secara 내가 더 큰 berterusan. 자가 되고 내가 더 아름다운 천국의 주인공이 되는 거예요.
그게 바로 인간 경작을 받아가는 거예요. 근데 그게 아니라 내가 이 땅에서 다 잘라내고 평가하고 저 사람은 구원 받을 사람, 못 받을 사람, 못 받을 사람이 Inilah proses pemupukan manusia. Kita memikirkan semua orang 나와 안 맞는 yang 것뿐 아니라 tidak hidup dalam kebenaran, 진리에 maka 어긋나 못 kita 살았다 할지라도 membina tembok 대신 dosa 중보기도 해주고 antara kita dan 또 Tuhan. 권면해주고 그러니까 명백히 비진리를 행하는 것을 볼 때 Walaupun ada orang yang benar-benar jauh daripada kebenaran, penting untuk kita 또 기도해줄 때 berdoa bagi 기도해주면서 mereka. 외치지 말고 때로는 기다려주면서 그를 이끌어줄 때에 바로 여러분들은 Anda tidak boleh 하나님 나라를 memuluskan 확장한 hubungan 것이요. mereka, tapi 여러분도 membimbing 하나님의 mereka 기쁨이 kepada 되지만 kebenaran. 그가 여러분들의 그 기다림으로 변화되었다면 하늘에선 분명 여러분들을 Dan anda dapat membantu dalam membesarkan kerajaan Tuhan. 우리 Dan 모두가 orang 천국에 갈 ini 뿐만 pada 아니라 akhirnya akan 예루살렘도 mendapat 함께 keselamatan 가야 하지 않습니까? bersyukur kepada 그러려면 anda di syurga. 그러기 위해 끝까지 참아주고 Bukankah kita semua ingin pergi ke syurga dan memasuki Yerusalem baru? Hal ini dapat dicapai jika kita mempunyai hati Yesus yang bersabar dan mengasihi kita sampai akhir, serta menghargai hal menyelamatkan satu lagi jiwa lebih daripada segala-galanya. 그 사람을 내가 품음으로 그 사람을 구원받게 하고 회개할 수 있도록 이끌어 줌으로 여러분들이 Katakan anda seseorang yang seperti pengurus yang tidak jujur. Anda perlu membimbing mereka dan membantu mereka untuk bertaubat. 함께 손에 손잡고 Dan, 구원에 이를 수 있도록 dan 만들어주고 juga 그러면서 dan 나는 hal itu 더 akan menjadi 예루살렘의 jalan 자격을 singkat bagi anda 갖추게 untuk 되는 memasuki 것입니다. Yerusalem baru. 우리 모든 성도님들이 이런 일꾼이 되어 추수 때 일꾼이 없어 안타까워하시는 하나님께 Semoga anda semua menjadi pekerja membawa kesenangan dan kegembiraan kepada Tuhan kita yang sedia oleh sebab kekurangan pekerjaan baik pada musim menuai. Saudara dan saudara yang saya kasihi, kita yang telah mendapat keselamatan boleh dikatakan sebagai pengurus yang bertanggungjawab terhadap milik Tuhan. Untuk mengelakkan diri menjadi pengurus yang tidak jujur, yang memboroskan harta benda majikan kita, kita harus membimbing orang lain di bawah tanggungjawab kita dan diri kita sendiri kepada iman sepenuhnya. Hal ini dapat dicapai dengan menyunatkan hati kita. Dengan mengubah diri kita menjadi roh, kita harus mampu mengajar orang lain. Daripada hanya mengajar dan meluk kita, penting bagi kita untuk menunjukkan contoh yang baik melalui perbuatan dan memanifestasikan kuasa Tuhan. Dengan cara ini, kita dapat menjadi seorang hamba yang sejati dan pekerja yang diiktiraf oleh Tuhan, walaupun orang dunia ini tidak dapat memahaminya. Kita tidak sekadar mengajar tentang jalan keselamatan. Kata-kata kita dapat mengubah orang dan membimbing mereka kepada iman yang sepenuhnya. Hal yang paling penting dalam proses ini adalah untuk menerima sekalipun orang masih berkekurangan dan orang yang kadang-kadang melawan kehendak Tuhan. 자신의 관점만을 가지고 상대를 바라볼 것이 아니라 자신을 배신할 가룟 유다까지도 끝까지 사랑하셨던 주님의 마음이 Penting bagi kita untuk memperlakukan semua orang dengan kasih dan kesabaran dengan hati Yesus yang mengasihi Yudas Iskariot sampai akhir walaupun tahu tentang pengkhianatannya dan bukannya melihat orang lain melalui sudut pandangan iman, kebenaran dan perspektif kita sendiri. Walaupun kita berpendapat seseorang itu salah berdasarkan kebenaran, hanya Tuhan satu-satunya dapat menghakimi dan kegemaran. Tuhan menghendaki kita untuk menerima setiap orang dengan kasih. Apabila kita dapat melakukannya, kita dapat menerima dunia ini dan berfungsi sebagai bahtera keselamatan yang membawa tidak terkira banyaknya orang kepada keselamatan. Melalui firman pada hari ini, saya berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus agar anda semua menjadi pengurus yang setia yang dapat menambahkan harta benda majikan pada setiap hari. Semoga anda menjadi pengurus yang baik yang merupakan hati Tuhan, mendapat pujiannya dan memberikan sukacita kepadanya.